Bon, la famille, désolé, hein. Franchement, il y a un manque de temps. Voilà, ok. Donc, je suis vraiment désolée, il y a un manque de temps. Bien. Mhm. Mhm. Ousmane, je crois, il peut être joignable que à partir de lundi. Ok? Ouais. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu me fais signe. Bon, la famille, ça a été coupé parce que, bon, j'avais pas beaucoup de... Et puis là, j'ai pas beaucoup de temps. C'était des techniciens. J'ai manque de temps, vraiment. J'ai manque de temps, vraiment. Donc, on va aller direct au but du sujet. Donc, voilà un peu la famille. Hal konton contrôle mon béra sali na vidéo flanyo yin. Nano falo. Vidéo do coupé parce que bon. J'étais technicienne rakangananari donc on nata donc on est obligé de couper un peu parce que ça a pris un peu de temps. Donc hal konton contrôle mon béra sali rafo combien muso mun na kumotobi. Mun ko ajar nano falo. Sena Ibrahim la muso. Ala muso flanyo mun keta sabuti prophète Mohammed salatu salam sutota, c'est-à-dire prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mama le moti comme une téléphone mama ja humbati nya minna nanu falo bon même pas les soirées na to molo mais karamo ba ken na ngato nga mele ka to ko ja humba et on est fier, on est content d'elle ala muso fana zo fana konto hambi kuma satan kamara ngo fana ko fana to wonya le masatan kamara. Donc voilà muso le mo le tina no falo ngakanga muso mo respecter ngaka muso wala kola muso wala kano kola kamala kelo haka yanga kelo haka muso respecter surtout Facebook la surtout dunya la ni bi adresser la dunya la ise muso le folo la valeur la jigi nanu falo. Donc on be kumala muso le ma muso mun ha dunya damuta kelu fe certes altala ha kele jigi ki ha dunya damuta qui a que prophète le ti bari nanu falo altala ha muso mun fana na jigi non te la prophétia ma foi mais qui subhanallahi wa ta'ala bulu mais al hayitan nale ki la prophétia meno avancer nya mani muso nyinunte. Donc on doit le muso la kuma fola bata muso si amana kuma fo juste pour faire un rappel bata ummu jamil fo bata mama dama fo bimbe ajar le foka nkila mama mama donc on a une femme Afoko Sarah prophète Ibrahim la muso ole nata afala kuludi ninge nanu falu ko akedi logoba kela parce que prophète hamuntara altalala aga bonso ko le tara altala fe subhanallahi wa ta'ala mais altala manjidu la tege ifluma anata ajare intasine
a proposé à qui est a fo ajar fananya ko bata fon qui est koni sonta mba fe itela hasigin ki ku ala ko hadingi soto nanu falu a dingi soto a jidita dingi woto ko Ismaël nanu falu. Non, ne vous inquiétez pas, je le connais par cœur mona parce que histoire le mot a dingi histoire le mot a karane histoire le mot a kulule histoire le mot meta kanen nanu falu mata sanguru wulu sansago gemake mbenkila la vie suivira mbenkila la vie surveilla mbenkila la samuto comprendre be dunia nya nyinika altala si yam famma dinga kukuru munu ke dunia kono subhanallahi wa ta'ala alko na alkalma wutula na malumbi na hana dun arjanna. Donc ne vous inquiétez pas, je le connais par cœur nanu falu. Je n'ai ni de temps ni envie hanansi ke dunia la kongana maya marakan fo ana faninya bumba sigi nyoronka non nanu falu bebe safiri abebe harsari ngonyale fana mba fola le nyamina nanu falu. Donc Ismaël altala abata wuli Makka la bola abata wuli arhabol natila abata wuli Madina la bola abata wuli dunia kuta la bola nanu fala ta fanga dunia en fanga to ben dunia mun nakola parce que nanu fala nin ko kaltala ha adama dingel be dan kila kanu to sallallahu alaihi wasallam ali ngalam fana ka ha dunia fata wuro mun fana to be aka dunia yin fana be to be kila la dugole ke nye ni wol mu makkati nanu falu. Donc abata wuli non na bola anata na histoire mun ngake a révélation ke sena Ibrahim ye ka ha ajarta nu Ismaël ki hataha Makka ya hataha adingel la dula kuto foloto otumoto Makka tunta kunto nanu falu atagata tige e konkoda fula koto safani marwa nanu falu lale bidio kiri nyogo nale wala hake nanu falu niga ta fula jeni tate safani marwa digi sinya wurula ajare nye musonye wala ko hake nanu falu wala hake si safani marwa isa aile sinya wurula nanu falu. Donc atagata la musona dingeli sigije nanu falu ahi inata nyamina altala manga révélation man fayentu ka la musona dingetu konkoda ko to je nanu falu ali mira fuyintije jintije domontije fuyintije ali ngasina altala nya subhanahu wa ta'ala al mukini lan neluma al mukini lan ma mfoda njeda ntulula meda al muyam fala be man nanu falu altala subhanahu wa ta'ala ala baro me nyaji non ta'ala sa nkila be bola mohaminto nkila be na la nyaminna nkila la sate be to be na nyaminna subhanahu wa ta'ala ko wala dunga dun dunya be ye wala dunga fisa dunya beti wala dun na fanda ko hake dunya dam tata nanu fala alinya lo wala sate dam tata nyaminna alinya lo ko folo ta nyaminna agole mambala. Il faut qu'il y avait il y avait vraiment du courage à fond. Il y avait vraiment du courage à fournir nanu falu. Il y avait vraiment ça fait courage fangante. Et il faut savoir hitu altala le fanga bulu subhanahu wa ta'ala. Wala khamuso nyindema. Wala ajer dema nanu falu. Ake nteli ya comme dans cet exemple ta muske do si la musul tu jesi ta mori adula 6 mois 7 mois ikilini dingelu tout ça faut c'est compliqué tout ça c'est pas compliqué balari nyalote altala fanko subhanahu wa ta'ala akosena Ibrahim kota idinge ni la musotu konkoda ko to bunte de francinte de jinti je tanti je kuranti je domunti je fous akotaka nanu fal. Donc au début akora sena Ibrahim konto fili atora fala muso en ajar kaltala batafo ko ngal tu jan ko bala konta taka ako alla ko hammo benna ala muso ka ko taka parce que dinan tout ne tout mu folo hajele de quoi tala il était capable, il sait que subhanahu wa ta'ala il a tout ce qu'il faut à se veiller ma courage bala ko bala akake yen ko taka akoni altala ko ki hata ko taka ki hantelle ko to altala bul subhanahu wa ta'ala atena dinge doron tuta konkoda fulo indafe han jilo gonati
Dis-le retomber la folle, bah, mais cette fois-ci, jusqu'à ça chauffer maintenant, quoi. C'est-à-dire, ça chauffer. Dis-le rebati toro, dis bata jay fatito, do mun tige, fou intige, ate swingi no fanambe bata ja, dignele mumbabul, mumu Ismaël, tinki la bemba bembanye, ni me swingi no mfemino. Nano fal. Muso nata bobitu, hakasi, ane toro ni parce que Ismaël be kasila, dis-le robala, konko bala, yalo non qu'on va pas parler samutu kunte folo no dergi kunte folo no donc anata bobitu gon hasafa yere sinya hasafa ni marwa yere sinya wala face mogol je tagala face mogol personne ne sort, tu me déranges là j'ai horreur de ça. Ferme ma porte. Aga mogol je ibe alko ase mogol je nyamine hananari alko ira sujela parce que ça fane marwa c'est vrai atumeja minna amanjang silo fanana bisini mogol setambi je kan commerçant de setambi donc atata le konko kan merci beaucoup onkulo atati le konko kan alko na se mogol de je hani sujela ana dinge konko ba je bata jilo robati muta programme fanna fo le jilo robati muta nanu falu abenon neo atala ha jibril la jigi hakolonga jaha ka jila boji ataka jikan wole me aburmanto na tabitu haji wole taraji je tumbe wutu la d'ailleurs nkila hadwa kele sallallahu alaihi wasallama adwata ajariye ako parce que koni ajar la doa tuntenu jam c'est-à-dire jam je hilo wala hakina tato la ko jam nkila ko sallallahu alaihi wasallama akoni ajar la doa tuntenu ako jam imbekela koleti mogolu besene kwala besa ke jiti munte horomati bitugu ako me kala doa parce que tellement que je bota tellement que je be wuya la atafan halo ne kona bota je kartara jana na nemo muntite na man ni stabiliser doron aje na le éclater la c'est à baluti ala la nemo nata la be mo la limitin tala c'est pour ça que préféré à la rançon subhanallahi wa ta'ala parce que nata la hiso a suiso le net na no fal jilo rotumbila mais je nata la fi téléphone doit tal ko je gadan akana na ke kukutati bula akana ke hakko ti téléphone ye na no fal donc anata dugo gosi ako jam na no falu 3 fois je natilo hakke kolongoti nati la jadu la kile anata ke puite na no falu donc anata tuwolo kono bitugu mo mul bitala waya sidala mul bi waya sidala na no falu sate mo ko dolu nata je inata na je mo kilim fula saba nata mo fula nata mais anata mo foliye akoye ne kalsina isgija alin sena viveja e makadamu to le moti kalin sena viveja alin sen sigija mais je kente de ba gerira jam kente de ba gerira hajar ku katele bi jam je gerira ana bonsulu d'ailleurs halbi nanum falu ngame bi mun bata ta makka al senyini karo ki je nyimala baltala manje silo dimma folo subhanallahi wa ta'ala me ngame ko jam ji hambi nkila bonso lo wala se jam ji utiliser nkila dinga dun tere sallallahu alaihi wasallam c'est-à-dire hajar dinge o fananta dinge wala mu nkila bembati abudel muktalib abdel muktalib dinge do bije alhabas wala bonsol bije jam je jirika nanu fa anu makka parce que anu al-Kaaba parce que makka il y a beaucoup de parties mais que de l'albier surtout pour les visites mais avec conférer mogol là quoi voilà donc alhabas abudel muktalib dinge do le moti nanu falu
wole be je gérer kan anu ala Kaaba parce que Kaaba tumbe Abdul Muttalib le bulu Abdul Muttalib boringe anata na Abu Talib bulu Abu Talib fana boringe anata na nare donni Abu Lahab bulu Abu Lahab boringe inata ke bitu nkila tumo nanu falu bani mumbe nkila le tumba jere kan subhanahu wa ta'ala nkila atambirin bitu alamma qulu amantulu ulman bo Madina c'est-à-dire Abubakar Siddiq ya hankila la nigi sallallahu alaihi wasallam ne manen kiso bay amma fo ko bomba nkila bata fatu alinga ta Madina alinga ta sigi Makka alinga ta Makka Makka ko jere donc itel fus man songoma inata tu jele donc nkila bemba nkila bon solo wolle kense fengal jere ji hambi parce que halin kila fa sallallahu alaihi wasallam anato Madina folo aga sena aliya ken tuleje agalta la ken tarakaga nema sena aliya ma asena aliya tuje fola ko kalo ma bulako ataka Madina parce que mogol tun si la fenga mulbe karfama aga karfa wole ma folo ko ham wala fenga be randi na kurati la fenga be randi la sine atita tara Madina donc non parti non ken malgré royaume le Arabie Saoudite mais il a laissé jam stabilisé. Maintenant, mon pourquoi na comment bata sinoma. Merci beaucoup mon frère. Mon na comment bata sinoma. Non fano hala sara folo na non falo ko ekawa kule mo. Mulu ba milala ko muso nte fu itu dunia kono. Mulu ba milala ko muso man na fu la fo décoration. Mulu ba milala ko muso man na fu ki fo ke adama di nyogola fengaleti khayita kono altala anu muso leha barata altala ha dunya ku kendo fen na hala da dunya kono subhanallahi wa ta'ala aha muso do applica kono ko min jafula le nyamina Madina be hiri wala bi Makka be hiri wala bi mais altala to wulita Makka la wulila ama fo sena Ibrahima yende kila muso lutu jan irata Makka après sena Ibrahima manga toga ajar tuji anata sahale ya atala kayan kaka la musufolo le ya akatara fana la musufolo atari mo fana nya mena la fana histoire malen na non falu dès qu'on a de un peu salon non fana ko non fana atara ka ne mo la jigi non fana atara ne ta ne mati au final sena Ibrahima ko din tabul ko din logo bala atala nata dinke fula diama dinke nyille nata dinke la bonga nyinle nata bitugo annabiyo mo etol besoto hata annabiyo mo mbemba adamama merci beaucoup mais wallah mon frère il y avait des techniciens là du coup je pouvais pas alta la nata alta habo mbemba adama kola bien sûr en tant que prophète habo annabila nuhun kora en tant que prophète sena Ibrahima nata awa prophète to ina bangal be sena Ibrahima la ibe bonso ibe bemba mu ibe baba mu sena Ibrahima la ti sena Ibrahima nata annabiyo moto ini beti bitu donc on a no falo musu fulo ina fana ngulu fana be wol fana kete sabuti wol fana be nata parce que Sarah oni ha me ko bani Israël lo ata Jésus nu fengol mo wol fana be mama Musa galati mais ajar ken na côté la arabul côté la nkila kiline bota annabiyo molte maje mumu Ismaël bon soliti nanu falo donc ali ngala sahal tala hamusu appliquer nyamina non ta feli jamin se kusi amanje le bio keli bulu isa felo ko musolo atela hatuja ntela hawa ihi dala ma ko musolo muiti ihi dala ma ko musolo miti bare subhanallahi wa ta'ala ma musolo tukuma nanu falo moi j'ai toujours dit na conviction na ko na explication na moi je l'assume altala ha prophète la bobe ha prophète mululo a ok a kemal la bon maintenant nous falo altala ha musolu fana choisile ani mulu fana be barala aka kelu choisi nyami na hike prophète ti aka musolu fana choisi wonyala ani mulu be barala manambe altala ta'ala subhanahu wa ta'ala fa sende ma ha to dimma
aga muso mulu désigner si itogola nyadi ala ko kana dola dimi ha dola kele kana dola dimi ha dola siwa wol folo go bena kana dola dimi ha dola kele kana dola dimi ha dola siwa parce que nanu falu une explication mo jomanti c'est très simple subhanallahi wa ta'ala anata prophète ruti ki gana nari hanala ki la si tout le temps on reste dans la monothéisme nanu falu on reste dans ça prophète moulu benata avant il y avait pas d'idolâtrie. Il n'y avait pas genre tata djalanga woubal et tout ça, il n'y avait pas ça. Prophète ni benata le kwalta la beki l'unicité de Dieu tout puissant. Benata wolela ko subhanallahi wa ta'ala bekirine. Alta la bigi akiline mo. Alinga sinan alta la nya alinga sigi ngama kono na ga mum fo ngoke. Donc prophète ni nata wolela. Barna nu falo ala ko ha prophète la kuma kan na stabiliser. Alta la kuma kan na stabiliser. Alta la loi to ben dunya kono. Ala nata musoliti. C'est très facile nanu falo ali nyalata la gala ntela mirato masaba masafone sire agala baro kenya minna aga prophète siamane digi mais prophète le kono ama nyimbe ke messager ti aga musolu fana siamanda bara musolu kono ama jido le tege muso yini bema nanu falo aga muso siamanda mais muso yini kono ama jido le tege muso yini bema aga kel siamanda kenyi ni be kono ama nyimbe ke prophète ti nanu fala ana akili malike le prophète ti aga fa akili malike le prophète ti a dinga ni baba ke le prophète ti nanu falu aga musolu bule ha prophète le soto kiko dolu fana misto kanya mina wi nanu falu nte dinke muri yembulute na bila baba bila prophète lu fana na to nyale na ni baba lemu fo mo akili mun nanta baba ntala me na bala ali ngala saka combien de fois subhanallahi wa ta'ala aga musol kala aliyeti. Alors que toi aujourd'hui moi je peux pas comprendre que ni mogol sa foko ko musol le siama be jahannama ko musol ko parce que ko nkila la hadith batabo sallallahu alaihi wasallam ko asibut atata abata arjanna laka ko musol be gaburu kono ibideni kungolma subhanallahi wa ta'ala. Non, c'est pas ça. Ça veut pas dire que musol sianama be jahannama. Ça veut tout simplement dire que nanu falo moro yakane soit en tout cas tout ce que je sais yakane ifanga masutura parce que arjanna tala ko ka talemu mais ni moro be siala jan arjanna ni moro be siala arjanna. Moi je pense que muso le be siala arjanna asia kiriti. Ça c'est moi je pense on kolente mais voilà moi je pense parce que mon nambo fola le hafodere ko altala ko subhanallahi wa ta'ala ako hali jido ka batake muso ma harfarti altala duma jido fenete ge muskilma c'est-à-dire muso se sou ke se sou muso se sali ke se sali c'est-à-dire nabaro le be ya kit mais altala il a toujours mis un plus chez les femmes nanu falo sunkaro barajo mu 50-50 leti ke mun be sunna ibe salla ibi la sunkaro ke la nyimala ini la barajo muso mun be sunna abe salla ala sunkaro anala baraji mertala ko musolu mulu be sunna kato tabile ke luyen kita double barajo yo franchement ma fo sinen ko muso nte janila wa muso mulu be jamil la nigina muso mulu ko kimbi ke lu songo sumaya muso mulu ko kitere meke no ikella e partenaire riti muso mulu si kella secret la bobantoto muso mulu sa foko nke betinya la jango jane ngayita ou parce que nte bombe sigirin kenyin ko amandinye donc ngata ha makuma ngata ha yita e imandi karsa e muso lebe jalla maintenant non fala be continue ko antesiari non avec continue antesiari mais kuma kanyi sana sa mangage ke moi c'est mon analyse nanu falo artala hakilo wole dimma nko certes muso lebe jalla le mais mohol ba folo nyamina consciemment ne betala kiko jino parce que attention muso nanu falo nko muso ihalta la silu la sabati isunta isalita iri la futu like ageya kan nanu falo iri la futu muta alta la ihala muta annabiye nanu falo alta la siyam vraiment c'est ça en fait le clé. En fait faut nga clé ne nyini ngande munna parce que ko nyini benin sital kamal sinata la bembe nya bolaw ku siyama be soroto wala kalta la ko ako siratul mustaqima nanu falo subhanallahi wa ta'ala ako suratul mustaqima mais croyez-moi mustaqima mo sama makotolo
mo sema me mustaqima ye milari autoroute baleti ou filme sanga leti ngadun arjana ou ngadun jahannama suratul mustaqima ko tilinge ke wo misi wo ni man tilime dun arjana ni muso tilinta ke tilinta be se dun arjana donc on a non falo hal konton contrôle mon be harsari ha hana a jar la histoire nyinti ha nyasi falien ha fale konte ke histoire le mo ça m'a beaucoup soigné ndena donni ne foko ndena donni ne fo mais ni muru hatan soto ala kan kila la vikara ala kan kila la sira nyanyini ala kan kila la sira kana ha tala la baro kana ha arhurano kara nanu falu il enseigne vraiment il a vu moi alors ces informations soto partout il y a des bouquets sur YouTube il y a le bouquet sur Google sur Map nanu falu alors ces histoires de tari sabe ça fait une compilation de bedula beto ala hatanu tala hakara hanyasi falu dingena le musolier surtout nanu falu bi YouTube ma il y a beaucoup d'histoires. Bon, il faut faire très attention en nanu falu parce qu'il y a tout le monde hein. Il y a tout le monde donc on a nous fallu ali ke nga attention ke nimbe histoire be nyini na fana nga histoire nyini ne ke nintere bata kura don nin kana na folo alta la fe nga wala nga ta histoire lu nyini sine parce que histoire c'est mambi fane c'est mo la filile al konton contrôle mo be harsari afale ka salam alaikum rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh